সব দেখা হয়ে গেল তাহলে টয় ট্রেনে চড়তে পারবো। আমরা এখন কোন একটা লুপে এসেছি। লুপ কোথায় এসেছি আমরা? পাতাসিয়া লুপ। আজকে 15 আগস্ট বলে সব পতাকা দেওয়া। কেন এদিকেই চলো, সোজাই চলো, একই তো জায়গা। ওখানে কি কি সুন্দর, দেখে আরো ভালো লাগবে। लो आइए बेटा, ड्रेस पहन के लीजिए। यही ऑफर में आज होगा ड्रेस 50 में। यही है ड्रेस पहनने का। ड्रेस में लेने से यही है, चांदनी का ड्रेस 100 का ड्रेस 50 में ऑफर में आई। के ऊपर होगा तो ले सकते हैं। কি সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে, অনেক সাজিয়েছে, সিম্পল ভাবে সুন্দর হয়েছে। ड्रेस 50 में। মাই ড্রেস পরবি? দার্জিলিং এ এ মাই পড়বি না? চল আমি পরবো না, বাইকে তো চল আমি আর তুই পড়ি। চল দুজনে